बंधु माने एक विराट रहस्य प्रकाश हेबाकु जाउछि। एक असाधारण चमत्कार जार परि 500 वर्ष मध्यरे केबे देखा जाई नाही प्रकाश हेबाकु जाउछि। सत्य आपणको आश्चर्य करिदेब। एहा कली जुगर एक चमत्कार घटना जहा राताराती आपणको जीवन को परिवर्तन करिब। एक अदृश्य दिव्य शक्ति आपणको द्वार पाखरे ठिया होइछि। आपणको जीवन रे तीनोटी स्मारकी चमत्कार आनिबाकु प्रस्तुत। एही दुईटी दिन सृष्टिकर्ताଙ୍କ द्वारा प्रेरित एक सर्वोच्च आशीर्वाद जहा आपणଙ୍କ द्वारा सुप्त भाग्य को हठात जागृत करिबा पाई निर्दिष्ट। एही दुई दिन मध्यरु प्रथम दिन दुईटी प्रमुख रहस्य जहा विषय आपण पूर्वरु अज्ञ थिले ताहा प्रकाशित हेबो। एही दिव्य शक्ति आपणଙ୍କ चारि पाखरे वास करे। प्रत्येक पदक्षेपरे आपणଙ୍କ सहित बोलुछि तथापि आपण एपर्यंत एहार उपस्थिति विषय संपूर्ण अज्ञ अछंती। किंतु आज आपण निज आखिरे एक चमत्कार देखिबे। एही दुई दिन मध्यरे राति गुड़िक आपणଙ୍କ जीवन रे एक गुरुत्वपूर्ण मोड़ नेब। आपणଙ୍କ जीवनर सबुठारु बड़ परीक्षार मुहूर्त आसी जाइछि जहा पाई आपण उत्साहर सहित अपेक्षा करिथिले एवं चेष्टा करुथिले। विश्वास करुथिले जे एहा केबे घटिबो नाही ताहा एबे एई दिव्य शक्ति द्वारा आपणको प्रदान करा जाउछि। 48 घंटा मध्यरे आपण जीवन रे एक गौरवमय नूतन सूर्योदय देखिबे एवं एही प्रकाश आपणकर भाग्यर द्वार खोली देब। आपण अतीत रे केबे कल्पना करि नथिले जे परि एक चमत्कार दिव्य घटना आपणଙ୍କ सहित घटिब। आज आपणकर प्रत्येक स्वप्न सत्य हेब एवं आपण एपरि आश्चर्यजनक खबर पाइबे जे आपणकर समस्त दुख एवं कष्ट उभेई जीव। सफलता एबे आपणଙ୍କ पाद तळे रहिब। एही दुई दिन रे घटुतिबा शुभ खबर एवं आश्चर्यजनक घटना आपणकर समग्र परिवारर दारिद्र्य को तुरंत दूर करिब। एही 48 घंटा मध्यरे आपण एही दिव्य शक्तिर संकेत पाइबे। अनेक गुप्त कथा प्रकाश पाइब एवं सृष्टिकर्ताଙ୍କ द्वारा लिखित प्रत्येक कथा सत्य हेब। भगवान ब्रह्माଙ୍କ कलम गति करिछि। आपणଙ୍କର कुंडली रे तीनोटी अत्यंत शक्तिशाली ग्रह संयोजन सृष्टि होइछि। संयोजन जहाँ आपणଙ୍କୁ राताराती राजारे परिणत करिब। बंधु माने शनि मंगल एवं शुक्रଙ୍କ सह जड़ित एक विशाल ग्रह संयोजन सृष्टि होइछि। एहाकु हालुका भाबरे नियंतु नाही। एहा देवी मांकर एक गभीर चमत्कार प्रकाश पाइबाकु जाउछि। भगवान शनि आपणଙ୍କ जीवनरु समस्त नकारात्मकता को दूर करिदेबे एवं मंगल आपणଙ୍କର गभीरतम इच्छा पूरण करिवे। कली जुगर एही जुगरे मध्य महावीर बजरंग बोलींकर कृपा आपणଙ୍କ उपरे सीधा सड़क भरणा हेबाकु जाउछि। आपणଙ୍କୁ जणाइबाकु दियंतु जे 500 वर्ष परे घटुतबा एही दुर्लभ संयम पछरे थिबा रहस्य कोनोसी साधारण कथा नुहे। जेतेबेले शनि शुक्र एवं मंगल ग्रहर शक्ति ब्रह्मांड रे एकत्रित हुए सेतेबेले एक नूतन जुग आरंभ हुए। कली जुगर अंधकारमय पर्याय मध्यरे मध्य कठिन संकट सफलता एवं विफलता मध्यरे उत्थान पतन एवं वर्ष वर्ष धरी आपण जो कष्ट सही आसीचंती ताहा कोनोसी साधारण व्यक्ति किंबा आपणଙ୍କ निज भूल जोगु होई नथिला बरं सेगुड़िक सृष्टिकर्ताଙ୍କ द्वारा निर्धारित एक परीक्षा थिला। एक परीक्षा जहा वर्तमान समाप्त होइछि। आपण हुएत बहु दिन धरी लक्ष्य करिथिबे जे आपणଙ୍କ प्रयास गुड़िक समाप्तिर निकटतर हेबा सहित भांगी पड़िबो। टंका आपणଙ୍କ सहित रहिबो नाही। आपण आपणଙ୍କର निज प्रियजन माने मध्य आपणଙ୍କୁ प्रत्येक मुहूर्त रे विश्वासघातकता करिसंती। किंतु एबे रहस्यर परदा उठी जाउछि। दिव्य शक्ति जहार प्रभाव आपणଙ୍କର द्वार देश आपणଙ୍କର अगणारे एवं आपणଙ୍କର मुंड उपरे मास मास धरी घुरी बुलुछि एबे आपणଙ୍କ जीवन रे सक्रिय भाबरे प्रकाश पाइबा आरंभ करिछि। आपण रातिरे हठात उठिबा किंबा आपणଙ୍କ चारि पाखरे उपस्थिति अनुभव करिबा समय एई शक्तिर प्रथम संकेत पाइथिले। एहा भय करिबार किछि नथिला। एहा देवी मांकर अदृश्य शक्ति थिला जहा आपणको आसन्न विपदरु रक्षा करुथिला।
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ପଥ ଆଡ଼କୁ ପଥ ଦେଖାଇଥିଲା। ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ଏକ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରମ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଭଗବାନ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ କର୍ମର ହିସାବ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା ପାପ ଏବଂ କଷ୍ଟ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଭଗବାନ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଦିନ ରାତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ପୁରସ୍କୃତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମହାନତା, ଧନ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭଗବାନ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ଧନର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଯାହା ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବୀରତ୍ୱ, ସାହସ ଏବଂ ବିଜୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ତେଜ ଏବଂ ନିର୍ଭୀକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ କେବଳ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ କମ୍ପି ଉଠିବେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ତିନୋଟି ଗ୍ରହ ଏକକାଳୀନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରାଜାର ପଦବୀକୁ ଉଠିଯିବ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଏହା କେବଳ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଶ, ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅନେକ ଦିବ୍ୟ ସଂକେତ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି, ତେବେ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବାରୁ ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ସଂକେତ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଗଭୀର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ସୁଖଦ ସୁଗନ୍ଧର ହଠାତ୍ ଅନୁଭୂତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ତେବେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଦେବୀ ମା ଏବଂ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ପାର କରି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକେତ ହେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବାମ କିମ୍ବା ଡାହାଣ ଆଖି ବାରମ୍ବାର ଡେଇଁବା, ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଏକ ଅକଥନୀୟ କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା ଏବଂ ସବୁକିଛି ସୁଧାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ହଠାତ୍ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଭବ କରିବା। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସଂକେତ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନକୁ ସଂକେତ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟକର ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଏବଂ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଗଭୀର ପ୍ରକାଶନ ହେବ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ସମଗ୍ର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୋଇବେ, ଆପଣ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସଂକେତ ପାଇବେ, ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ନିଦ୍ରା ସମୟରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାର ପଥକୁ ଆଲୋକିତ କରିବ। ଆପଣ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ପ୍ରଚୁର ଧନର ଏକ ଗୁପ୍ତ ଉତ୍ସ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଧା ହୋଇଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଋଣର ଭାର ତଳେ ରାତିସାରା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ଏକ ଚମତ୍କାର ଚିକିତ୍ସା ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଭାଗ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବଦଳାଗଲା। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ରାଜଯୋଗ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ବିରଳ ଶୁଭ ସଂଯମ, ଯାହା ପ୍ରତି 500 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଘଟେ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମହାନ ରାଜା ଏବଂ ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବୀ ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ନାମର କେବଳ ଉଲ୍ଲେଖ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଯଦିଓ ସେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟଙ୍କର, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସୀମ ଦୟାଳୁ। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରୁ ଛୁରୀ ମାରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖୀ ପରିବାରକୁ ଈର୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଥିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଳା ଯାଦୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଦେବୀ ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଖଣ୍ଡା
एबे सेई समस्त नकारात्मक शक्ति को संपूर्ण भाବରେ ध्वंस करने प्रस्तुत। आपणक चारिपाखरे सुरक्षार एक अभेद्य ढाल गठन होईछि। एही जगतरे कौनसी नकारात्मक शक्ति, जादू विद्या किंबा मंद दृष्टि आपणक सामान्यतम क्षति पहुंचाई पारिब नाही। जो माने आपणक रास्तारे गात खोलुथिले से माने निजे सेई गातरे पड़िबे एवं क्षमा पाई आपणक पाखकु आसिबे। यह न्याय पाई समय, दिव्य प्रतिशोधर समय। यह व्यतीत आपण एही कली जुगरे महावीर बजरंग बलींकर दृश्य दिव्य कृपा अनुभव करने जाउछंती। एही जुगरे जेतेबेले अधर्म एवं दुख वृद्धि पाइब सेतेबेले प्रभु हनुमान जी महाराज तांको भक्तंक दुख दूर करिबा पई आगको बढ़ंती। महावीर बजरंग बलींकर कृपा जोगु आपणक भितरे शक्तिर एक अद्भुतपूर्व उष्मता प्रवाहित हेब। जेउ कार्य गुड़िक पूर्वरु असंभव मने हेउथिला एवं जेउ लक्ष्य गुड़िक पहुंचीबा दूररे थिला ताहा एबे आपणक पाद तले पड़िब। आपणक व्यवसाय एपरि हठात वृद्धि पाइब जे आपण अभिवृद्धि परिचालना करबाको संघर्ष करिवे। चाकरी रे थिबा लोक माने सेमानक कल्पना बाहरे दरमा वृद्धि एवं उच्च पदस्थ अधिकारींक ठारू समर्थन पाइबे। बेकारंक पाई जो माने काम खोजिबा पाई स्तंभरु स्तंभ पर्यंत बुलुछंती सुजोगर द्वार हठात खोली जिवो। महान एवं प्रभावशाली व्यक्ति माने आपणक जीवन रे प्रवेश करिवे। आपणक क्यारियर को नूतन उच्चता को नहीं जिबे। तथापि एई चमत्कार परिवर्तन को देखिबा पाई आपणको आगामी 48 घंटा मध्यरे अत्यंत सतर्क रहिबाको पड़िबो। एहा कोनोसी साधारण समय नुहे। यह सृष्टिकर्तांक द्वारा निर्मित एक सर्वोच्च परीक्षार शेष मुहूर्त। जदि आपण एबे एपरि भूल करंती जहा एही दिव्य शक्ति को असंतुष्ट करे तेबे आपणक पाखरे केवल अनुताप करिबा व्यतीत आउ किछि रहिबो नाही। एहाको हालुका भाबरे नेबार भूल करंतु नाही। यह केवल एक भविष्यवाणी नुहे, यह ग्रह संरचनार सठिक गाणितिक गणना एवं कलिजुगर गुप्त शास्त्ररु निया जाइथिबा एक निष्कर्ष। एठारे प्रकाशित सत्य आपणक जीवन रे प्रकाशित हेब। आपणकर समग्र वंशर दारिद्र्य को मूलरू दूर करिब। जो परिवार पीढ़ी पीढ़ी कष्ट, अभाव एवं असहायता सहिछि, उपयुक्त घरर अभाव एवं निरंतर ऋण बोझ भाग्य सबुदिन पाई बदलिबाकु जाउछि। एही 500 वर्षर शुष्क चक्र शेष हेबाकु जाउछि एवं आपणकर जीवन रे प्रचुर धन, सुख एवं समृद्धि वर्षा हेबाकु जाउछि। मने रखंतु जे एही आगामी 2 दिन मध्यरे आपण जेकोसी नकारात्मक चिंताधारारू दूरे रहिबा उचित। आपणक हृदय कहा प्रति ईर्षा, क्रोध किंबा प्रतारणा रखंतु नाही, बरं शांत रुहंतु एवं आपणक भितरे थिबा अदृश्य शक्ति को अनुभव करबाको चेष्टा करंतु। जेतेबेले आपण आपणकर कोठरी रे चुपचाप बसिबे आपण स्पष्ट भाବରେ आपणक चारिपाखरे परिवेश परिवर्तन हेउथिबा अनुभव करिवे। आपणकर निश्वास प्रश्वास गभीर हेब एवं आपणक मनरे थिबा समस्त चाप हठात उभेई जीव। सेही मुहूर्त हेब जेतेबेले दिव्य शक्ति आपणक शरीर एवं आत्मा को एक नूतन जीवन पाई प्रस्तुत करिब, जहा आपणको राजा मानक परी आराम एवं विलास आनीदेव। आगामी 48 घंटा मध्यरे आपण एपरी खबर पाइबे जहा आपणकर समग्र परिवार पाई आनंदर लहरी आनीदेव। एही शुभ खबर गुप्त संपत्ति, दीर्घ समय धरी अटकी रहितिबा पांठीर पुनरुद्धार किंबा एक विशाल व्यावसायिक चुक्ति संबंधी दस्तावेज आकार रे आसीपारे। एही रहस्यमय पर्याय ग्रह संयोजन प्रकृतरे असाधारण। भगवान शनि आपणଙ୍କୁ श्रृंखला एवं धैर्यर शक्ति प्रदान करुछंती। भगवान शुक्र आपणଙ୍କୁ धन एवं भौतिक सुख प्रदान करिवे एवं मंगल आपणଙ୍କୁ असीम साहस एवं शक्ति प्रदान करिवे। एई 3 ग्रहर समन्वय आपणଙ୍କ जीवनर प्रत्येक दिग जहा पूर्वरु विशृंखला रे पड़िथिला ताहा ठीक हेबाकु जाउछि। आपणଙ୍କ पारिवारिक संपर्क रे दीर्घ दिनर तिक्तता एवं उत्तेजना राताराति समन्वय एवं स्नेह रे परिणत हेब। स्वामी स्त्री मध्य पार्थक्य दूर होइजिब। आपण आपणଙ୍କ संतान मानक विषय रे एपरि शुभ खबर पाइबे जे आपण गर्व रे फुली जिबे
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉଠିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିହାସ ଏବଂ ଉପହାସ କରୁଥିଲେ, ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ମଜା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏହା କେବଳ ବସି ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଏହି ମହାନ ଚମତ୍କାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମୟ। ସ୍ରଷ୍ଟା ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବରଦାନ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସୁଯୋଗର ଏକ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ଜୀବନରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅପାର ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଏବଂ ଏକ ରହସ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ କଲମ ଏକ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କୌଣସି ଶକ୍ତି ଏହାକୁ ଲିଭାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ 3ଟି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମହାଜାଗତିକ ସଂରଚନା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏହି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ସଠିକ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଏପରି ଚମତ୍କାର ଶୁଭ ଫଳାଫଳ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଆମେ ଏହି ରହସ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଏକ ମୋଡ଼ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ପୁନଃ ଆକୃତି ଦିଅନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣିକା ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସାକ୍ଷୀ ହୁଏ। ଏହି 48 ଘଣ୍ଟା ସମୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୁହ ଢାଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହା ଏକ ଲୁହ ପରି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଘରେ ଗଠିତ ଶନି, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ ସଂଯୋଗ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରାତାରାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ରଖିଛି। କଳିଯୁଗର ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ମହାନ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଧନର ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହଠାତ୍ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଆସିଯାଏ କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ବଡ଼ ଲାଭର ଖବର ନେଇ ଫୋନ୍ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଦେବୀ ମା ଏବଂ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକତା ଏବଂ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର କରି ପାଉଁଶ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷ ପରେ ଘଟୁଥିବା ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁତାପ କରିବେ। ଏପରି ସୁଯୋଗ ଆଉ କେବେ ଆସିନପାରେ। କୌଣସି ଅଜାଣତରେ ଭୁଲ ନ କରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଏହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରରୁ ଫେରାଇ ଦେଇପାରେ।